Dobar dan, dragi ljudi. Vi gledate podcast Funkcionalan život, ja sam autorka podcasta Mirjana Ranković, a trenutno snimamo epizodu, odnosno gledate epizodu segmenta Put rasta. Ukoliko do sada niste gledali ovaj segment, ja ću vam reći da se ovde radi o pričama vrednih ljudi. Ne pričamo samo o poslovnim uspesima, mi pričamo upravo o putevima koje dovode do poslovnih uspeha, pa možda čak i neuspeha, jer neki ljudi menjaju profesije i dolaze do nekih novih rešenja, novih ideja. Predstavljamo ljude koji predstavljaju svoje veštine, svoje usluge, isto tako i prodavce, sve one koji žele da pričaju o svom poslu. Moj današnji gost je jedan mladi gospodin, Mario Radošević, koji je inače vlasnik obrta u ZRG Kamin montaža i koji se, kako da kažem, pridružio ovom segmentu Put rasta, a ja ću ga pitati i zašto i veliko mi je zadovoljstvo što je on tu ovako autentičan. I Mario, da ti kažem prvo dobrodošao, hvala što si ovde sa nama, hvala što si prešao toliki put jer dolaziš iz Hrvatske da bi bio ovde u ovom našem lepom studiju i molim te predstavi se našim dragim gledaocima i ako ti nije teško, nadam se da nije problem što sam prešla na ti, da nam kažeš šta je u stvari bila inicijalna kapisla da pričaš o svom poslu upravo u ovom segmentu podcasta? Pozdrav. Gledam u vas ili u kameru? Gledaj u mene, slobodno. Ako želiš nešto da poentiraš, možeš i u kameru. Ok, ja sam Mario. Rekli ste gospodin, ali ja sam majstor. Volim kad mi viču majstore, ne gospodine, jer nema to ništa sa gospodom. Došao sam ovdje kod vas da predstavim posao s kojim se ja bavim i tako. Rekli ste da je dug put, ali vjerujte mi, kada idem na terene, putevi su i duži od ovoga. Koliko si putovao? I odakle nam dolaziš? Dolazim iz Kutjeva, to je jedan mali gradić u centru Slavonije, blizu Slavonskog Broda i Požege. Putovao sam, pa nemam pojma, nisam gledao na sat. I nije bilo problema, pretpostavljam, u putovanju. Da, sada su ljudi uglavnom otišli na odmore, tako da je i Beograd poprilično pust, što nije tako loše i žao mi je što nećeš moći malo više vremena da provedeš u Beogradu, baš sada kada nema gužve, ali bit će prilike, je li tako? Ako Bog da, bit će. Ako Bog da, tako je. Volela bih baš da nam i kažeš nešto upravo o firmi, odnosno kako si postao vlasnik obrta i ko je postavio temelje? Temelje je postavio moj djed Stjepan, davne 1972. Na blagdan Male Gospe, mislim da je to 7.9. jer imamo papir gdje su mu komunisti dali odobrenje da radi. Djed je prethodno radio u Njemačkoj, u ta vremena htio je sazidati kuću, ali nisi mogao ako nisi imao deviza ili je bilo jako teško i tamo je nešto radio, nekakvih 5-6 godina i iz Njemačke je doneo jako vrijedne strojeve i alate, sve što je potrebno da se bavimo ovim poslom. Mm-hmm. Djed je radio, poslije djeda posao je naslijedio tata, koji je isto radio i onda poslije mog tate posao sam naslijedio ja i isto sad radim dok me netko ne zamijeni. Jel divno, baš lepa priča zaista i posebno tako kada se tradicija nastavlja. Kako si rekao da se deka zove? Stjepan. Tata? Zlatko i Mario. Eto, tako. Sada nastavljate svaka čast porodičnu i profesionalnu tradiciju i jako me zanima, i to često naravno pričam sa svojim gostima, u kom momentu i kada uopšte, u kom periodu tog detinjstva razmišljaju šta će oni postati, šta će raditi kad porastu i da li je nekako kad si bio mali bilo prosto logično da ćeš nastaviti njihovim putem gledajući njih kako rade, kako razvijaju naravno svoj posao ili si možda čak i razmišljao u nekom drugom pravcu da ćeš možda pored toga raditi nešto drugo? Iz ovog ugla meni se čini kao da sam rođen da radim ovaj posao, jer dolazim iz obitelji koja se tradicijski time bavi. Ali kad sam bio dijete,
nikad nisam mislio da ću se baviti ovime. Jer moj djed je taj posao nije radio profesionalno kao što ga radim ja, da mi je to jedina profesija. On je prvo je počeo profesionalno, no međutim komunisti mu nisu dali, tušili su ga porezima ili kako je on to već sve ispričao. I onda je on zaposlio se, a ovo je radio sa strane cijeli život. Cijeli život. I tata se, nažalost, nije uspio baš sa njim asimilirati da od početka krene raditi taj posao. Pa je dida je to dugo radio sam, dok dida nije onemoćao. I onda je tata vidio priliku, uletio u posao i počeo to raditi. Čak ni tada ja nisam mislio da ću se time baviti, jer mene je put odveo na neke druge staze. I onda se desilo da došao je COVID, tata se razbolio i pozvao me da dođem preuzeti posao. Meni je to bilo onako, imao sam siguran posao, a uopće nisam znao što će se dešavati sa ovim kaljevim pećima u budućnosti. Niti sam imao nekakvu viziju da bi to moglo ići više, zbog toga što su i tata i dida bili jako pesimistični. Svi su govorili, klijenti su stari, peći su stare, staromodne, neće to ići, to ima nekakav svoj vijek trajanja. No međutim, ja sam se odvažio, napustio sam siguran posao, primanja, počeo raditi ovo i mogu reći za sada sam dobar. Svaka ti čast. Da li možeš da kažeš šta si radio? Da li uopšte želiš da... Bio sam mesar u jednom trgovačkom centru. Dobro, ali si opet radio za nekog, a sada faktički radiš za sebe, što je opet velika prednost, jel tako? Raditi ogromna prednost, tako je. Da. Sad zanima me, pošto zaista nisam toliko upućena u tvoj posao, a verujem da i naše drage gledaoce zanima, jel možeš da nas uputiš upravo u to čime se bavite? Mi se bavimo montažom i preslagivanjem ovakvih elemenata. Ovo vam je jedan gotovi proizvod, to vam je u biti ništa drugo nego glina. Pečena glina, 2 puta pečena glina koja se slaže jedna na drugu i puno takvih elemenata čini cjelinu koja daje peć. Peć za zimska grijanja. To vam je to. Ako želite imati dobru peć za zimsko grijanje, onda se meni obratite i ja vam ovako nešto smontiram u kući. Ja pretpostavljam da je to najidealnije rješenje upravo za zimu, za sve ljude koji žele tako da imaju upravo kod sebe ovako nešto. I šta je to odnosno kako garantujete upravo da će dobiti ono što žele, odnosno da li u stvari kada vam se obraćaju i kada žele da ugovore, sklope posao sa vama, da li znaju šta žele? Šta im kažete? Nije to najidealnije rješenje. Najidealnije rješenje kad imate centralno grijanje, pa kad stisnete ovako jedan botun i onda se grijete. To... Pa nije, baš veruj mi, ja živim u stanu i plaćam i leti. Morate onda imate drugačiji problem. Ovo su peći za sobna grijanja. Znači, ovo je idealno za grijanje ovog vašeg studija. Ali gore za prostorije nije, jer svaka peć ima nekako svoje ograničenje. Baš bih to volila da mi pojasniš. Za koga je to rješenje? Pošto, nisam upoznata, pa za koga bi bilo ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvorile su se granice i ljudi su se razbježali, otišli su raditi van. Dobro. Posvuda. I u tim kućama ostali su stari baki i djedovi. I oni su za svog života gradili ogromne kućerine, baš za djecu, da jedan dan dođu živjeti tu, no međutim djeca su otišla van i ne planiraju se vratiti. I sad su ti stari baki i djedovi došli u situaciju da zašto bi grijali cijelu kuću ako baka i djed žive samo u jednoj prostoriji, gdje i jedu, možda ne spavaju, ali borave. Tako da u takvim situacijama gdje želite grijati samo jednu ili 2 prostorije, kaljeva peć je izvrsna. Naši klijenti su većinom ljudi koji već imaju peći. Ne moram ja njima ništa objašnjavati kakav je to proizvod, oni to već znaju, jer ovo je proizvod koji je jako dugo trajan. Kad vi kupite jednu peć, kaljevu, budite sigurni
da će cijeli vaš život uz pravilnu manipulaciju ona vas služiti. Tako da nemam problema sa objašnjavanjem što je kaljeva peć, a klijenti koji nemaju kaljevu peć, oni su već negdje vidjeli ili osjetili što je to i onda im samo pokažem sliku kako će ta njihova peć izgledati i to bude ili ne bude dovoljno za posao. Svaka čast. Znam o čemu se radi, evo prisjećam se i djetinjstva i bake i deke koji su imali upravo u kući kaljevu peć, tako da sad si mi evocirao uspomene, baš lepo, da. A reci mi sam proces uopšte izgradnje, koliko je težak, koliko je naporan i šta sve iziskuje i šta bi sada u ovom momentu, baš smo to i pričali prilikom pripreme za razgovor, rekao si mi da postoje neki izazovi i problemi koji itekako postoje u svakom poslu, pa i u vašem, i da napomenemo i tako nešto. I šta bi ti, na primjer, promenio da kažem da to bude malo lakše? Ja imam sreću jer ovaj posao je u našoj obitelji 3. generaciju. Znači ja baš ne moram tražiti druge klijente, oni nas zovu nakon 10, 15, 20 godina da presložimo njihovu peć. Proces proizvodnje ovoga je nešto sasvim drugo, nešto puno kompleksnije od same montaže, zahtjeva puno vremena i dodatnih ruku. Ja bih htio da mogu proizvoditi ove elemente, čak sam si i opremio radionicu kod kuće, no međutim nemam vremena. Nemam vremena, kad si stalno negdje na terenu, ideš tamo, ne možeš ti sad biti kod kuće i to proizvoditi. Moraš ići tamo gdje te ljudi zovu. A ne mogu ja njima reći, slušaj, ne mogu ti ja doći. Tako se posao ne radi. Kad ste u nečemu, onda morate biti 100% u tome. Nema odbijanja posla, nema migoljenja, nego pljuni u šake i radi. Znači, nedostatak materijala u stvari je najveći problem? Ne, nego nedostatak vremena i radne snage. Jer vi za ovaj posao ne možete naći kvalificiranog radnika. Ne postoji, barem kod nas u Hrvatskoj, ne postoji formalno obrazovanje za to. Onaj tko to zna raditi, on to radi za sebe. Za sebe. Sad, kad bi ja htio nekoga obučiti da on to radi, on bi to i naučio ako bi htio, ali onda bi bio jedno vrijeme kraj mene i postao mi konkurencija. Je se dešavalo to? Nije zato što je posao u obitelji. Jasno. Imamo monopol nekakav, i držimo ga čvrsto. Razbijamo kičme svoje, ali monopol ne damo. Jasno, da, što je i korektno, ipak imate i tradiciju, a tradicija ta vaša porodična je nešto što u stvari verovatno najviše i primamljuje klijente da budu uz vas, odnosno da budu vaši klijenti. Baš i ne. I poverenje. Tradicija je dobra. Vidite, kad se radi ovaj posao preslaganja ili montaže, taj posao najčešće traje 3 dana. To što je duga tradicija u našoj obitelji, nekakav impakt toga doživim tek 3. dan, kad me ljudi upoznaju. Kad vide, onda oni zapravo vide što to znači 3 generacije u jednoj obitelji. Ali kad ja dođem sa nekim pregovarati oko cijene i posla, ne znači njemu baš puno šta sam ja 3. generacija. On, čovjek to čuje, ali ne znači mu previše. Bitnije mu je da je cijena korektna. Aha. Ali vjerujem da neko drži do preporuke, upravo baš zbog toga naravno, što ste toliko... Mi imamo puno klijenata, starih klijenata kod kojih su radili moj djed i moj otac. Jer, kažem, vi kad peć sagradite, montirate, nekako minimalno vrijeme rada te peći je 10 godina. To sad u različitim uvjetima može biti i puno više, ovisi u kojem se dijelu države nalazi peć. Nije isto na kontinentu i na moru. Ni približno i to. Ali 10 godina to mora biti. I otprilike, ako sam ja sad kod vas napravio posao, dobro,
za nekih 10, 15, 20 godina opet ću ja doći kod vas, opet ćete vi mene zvati. Evo, tako to ide otprilike. Jel? Tako, i to je zaista važno. I to je dobro, svakako za klijente. Sad, meni je simpatično i da kažem našim dragim gledalcima da te mogu potražiti na LinkedInu i ja ću u opisu epizode i staviti link ka tvom profilu. Ja sam gledala tvoj profil i mi smo se tako i upoznali i meni je mnogo bilo lepo što ti u stvari prikazuješ jedan tvoj radni dan gde snimaš i gde konkretno kažeš evo vidite kako u stvari izgleda kad se ja budim sa petlovima i kad krećem da radim. Mnogo mi se dopada ta ideja da na taj način u stvari isto tako predstaviš posao i kako si uopšte došao do toga. I da li ti se posle toga neko javi i piše i nešto kaže, prokomentariše, pita? Od LinkedIna kruva nema. nema. U cijeloj svojoj karijeri dogovorio sam samo jedan posao. I zapravo imao sam samo jedan upit i to je bilo nekako odmah i kad sam i napravio profil. Pa zašto, Marija? Ne znaš? Ne znam, objavljujem ja, ali niko to ne gleda, niko to ne komentira. Možda kao što si rekao, uglavnom stariji ljudi su u kućama, nisu to klijenti možda. A ne znam, ali imaju bake deke. Facebook je izmislio LinkedIn. Ne znam, na Facebooku su već to i starije generacije, a starijim ljudima je nekako i hladnije, pa žele bolje grijanje. Na LinkedInu su svi neki menadžeri, koučevi, nešto, tako da. Ali evo, Marija, ja pozivam na LinkedInu zaista ljude da svi imamo, doduše ja nemam, nažalost, žive bake i deke, ali većina njih ima žive bake i deke ili roditelje koji su stariji, pa neka se pobrinu za njih. Jedan od načina, odnosno rješenja koje nudiš je upravo i rješenje, odnosno posao kojim se baviš, a hvala ti što si napomenuo za Facebook, jer ćemo onda i tamo napraviti reklamu. Tamo je posao. I tamo je posao. Da. Sjajno. Dobro, sada da vidim malo, sam izašla iz pitanja, nećeš mi zameriti. Šta je za tebe bilo u stvari najteže kada si preuzeo deo odgovornosti u poslu? I namjerno sam ovo podvukala odgovornosti, jer učio si od najboljih, učio si od tate, učio si od deke, ali opet kad si ušao u posao i ti si odgovoran za taj posao. Učio sam ja, ali kad sam preuzeo posao morao sam ponovno učiti sve iz početka, jer vrijeme se mijenja. Znači, pravila koja su vrijedila nekad ne vrijede sada. Šta se promenilo? Pa došli su mobiteli, nema više fiksnih telefona. to je prvo. Drugo, nekako najteži period je bio kad mobitel nije zvonio. Znači, kad imao sam posla, ranije dogovorenih, ali počela je jesen i jesen je inače najfrekventniji dio godine i tada kao i za klima uređaje. Svi se to osjete u ljeto kad postane već vruće. Tako nekako i sa pećima. Svi bi u jesen kad već zahladi. I tada treba biti najviše pozivano, međutim nije bilo, telefon je šutio. I to je bio jedan period gdje imao sam ranije dogovorenog posla, ali nekako na moral negativno djeluje kad te nitko ne zove. Jako, I morao sam nekako sa sobom riješiti, umiriti te strahove, jer u takvom ambijentu dođu i pitanja, je li ovo što radim ispravno, da, trebam li tražiti možda nekakvu alternativu, drugo zanimanje. I onda sam se dogovorio sam sa sobom, ok, ako dođe period da nema posla, da ne idem na terene, a mogu se baviti proizvodnjom tih kaljeva. Jer meni je u biti svejedno da li odem li ja negdje na teren ili sam kod kuće i u svojoj radionici proizvodim ovako nešto. Jel? Jer mogu ja i 10 dana ovo proizvoditi da me niko ne zove, ali nakon 11. dan neko će me nazvati i tražit će peć. I onda ću u tom pozivu naplatiti sve što sam do tada radio. I zadao sam si nekakav period od 40 dana, nešto kao post pred Uskrs. Znači, svaki dan barem minimalno
to je bilo 2 sata. Minimalno 2 sata, ali bilo je, nikad nije bilo preko 2 sata. Raditi na tome, na istraživanju, kako da ovo počnem proizvoditi. A bio sam na nuli. Nisam znao ništa. Bez obzira što su moj otac i djed to ranije radili, oni su samo bili servis. Nisu se oni nikad petljali u proizvodnju ovoga. Kao recimo mehaničar koji želi naučiti proizvesti auto. On ga zna popravljati, ali proizvodnja je nešto drugo. I svih 40 dana sam ja održao svoju riječ. 2 sata sam radio na tome i poslije tih 40 dana telefon je počeo zvoniti. I jednostavno vodio sam se sa time da kad čovjek radi, bilo šta, nekakav rezultat mora doći. Znači, kad si ti predan, kad se ti daš u nešto, ne može to ostati u magli. Možda neće biti ono što smo mi zamislili, ali bit će nešto sa strane. I tako da sam taj period izgurao, poslovi su novi došli i radi se dan danas. A imao sam i još jedan izazov kada sam krenuo raditi. Bilo je najteže pregovaranje. Znači, vi morate doći kod čovjeka u kuću, predstaviti sebe, predstaviti mu ono što ćete raditi, dati mu nekakvu ponudu i morate dogovoriti posao. Sve, ja sam promatrao situaciju, sve što nije dogovor posla je promašaj, fail, nešto nisam dobro radio. I onda, kad bi dobio odbijenicu negdje, uvijek nekako mentalno u glavi to ostane zabilježeno, pa zašto, pa kako, pa nije dobro, neću raditi, neće biti love, nešto će biti loše, ali vremenom kad čovjek prođe kroz sve te situacije, očeliči se, tako da danas kad pošaljem ponudu i ako ne prođe, pa nema veze, ima posla, bit će, proće druga ponuda. Svaka ti čast, da. Ali taj dio nekako mentalni taj. Preći da te odbijenica ne dira, to je možda bilo i najteže. Svaka čast. To je u stvari jedan proces sazrevanja u samom poslu koji traje i koji će uvek trajati. Mi ćemo uvek u svakom poslu nešto... Prošao je. Sad već znam pregovarati. Da, verujem da, ali će naći možda neki novi izazov koji će opet biti neka prilika za rast i za učenje. A znaš šta me zanima? Kad si pričao, interesantno mi je koliko si ti lepo rezonovao da umjesto da padneš u očaj, meni su se iste dešavale stvari. Ja sam recimo, jedan dan se isplačim, drugi dan kad se probudim već krenem kao da se ništa nije desilo, odnosno kao da se desilo, ali već krenem da radim, što ti kažeš, nešto novo. Da kažem, ok, to je tako, idemo dalje sada, da vidimo, da razvijemo neku novu taktiku. Ali kako si ti u stvari sebe doveo do toga da tih 40 dana, što mi je fascinantno, odlučiš ne da očajavaš, već upravo da radiš nešto što će proizvesti, odnosno što će tebe dovesti prvo u neki mir, u sklad i da posle toga nastaviš da radiš opet posao. Nisam imao izbora. Vi ako uzmete neku veliku batinu i dovedete me tu u kut, ja vas neću pustiti da me tučete, ja ću se braniti. Jel? Tako i ovo. Neuspjeh se ne priznaje, jel? Barem za sebe ga ja nisam priznavao. I kad sam ostavio taj relativno siguran posao sa relativno dobrim primanjima, nisam smio ja ne uspjeti. Jednostavno, znam koliko to mentalno može djelovati na mene. Tako sam i došao u situacije. Nisam ja reagirao 5 do 12, nego tamo 15 do 12. I jednostavno, vodio sam se sa time. Moraš radit. Znači, bilo što. I doći će, uspjeh će doći. A čak to nije bio ni neuspjeh, to je bilo samo zatišje. Ali znaj ti, je li to zatišje ili neuspjeh? Razumem, ti ga definišeš verovatno svoje glavi. Vi ste rekli, desilo se da padnete pa sutra dan krenete, ali to jednostavno zvuči, to nije, treba sutra dan krenuti. Hajde krenite prije nego ste jučer pali. Inače, da bi se proizveo ovaj element, vi morate napraviti, postoje razni načini, ali najčešće se radi od gipsanih kalupa. Kalupa. Ja sam, svaki element ima svoj kalup, jel? I savladao sam sve kalupe osim ugla, ali ne ovakvog, nego gore na vrhu peći, nije ni bitno. 18 neuspjelih pokušaja sam imao izrade tog kalupa. Sad,
Znate što je jedan pokušaj? Jedan pokušaj je da vi ujutro ustanete, prvo raščistite cijelu radionicu od jučer, jer jučer kad sam failo nisam ja to pedantno sve pospremio, nek sam samo izašao psujući van. I znači vi ujutro morate doći, raspremiti sve, pripremiti i opet nekoliko sati pripremat da bi izlili taj kalup, gipsani, i onda kad vam se desi da vam u kalup se jako brzo svrdnjava, možda nekakvih 10 minuta. I onda ako ste failali opet, znači cijeli taj dan je pao u prošlosti, morate krenuti ponovno sutra dan. I tako 18 puta dok nisam uspio napraviti. Znate vi kakva snaga treba da čovjek, ali nije to, sada je to 18 dana, dan za danom pa da ide, nego to je jedan dan, pa za 15 dana, kad uhvatim vremena, pa onda ne znam, možda za mjesec dana, pa onda možda i treći dan i tako. Tako da Mentalna snaga, jasno mi je, da. Baš, a da li si imao podršku okoline? Spomenuo si braću, ne znam da li su rođena, da li si imao i njihovu podršku u tom procesu upravo? Podršku od braće nisam imao, jer su i oni sa otvaranjem granica pobjegli van. Nažalost, 2 brata imam i oba 2 rade u Austriji. Meni bi srce bilo ogromno kad bi se oni htjeli vratiti kući i kad bi radili ovo sa mnom. Razumem te u potpunosti, pozdravi za njih, verujem da će gledati epizodu. Ali podršku od tate i djeda sam imao, jer ja sam ovaj posao počeo raditi u 7. razredu osnovne škole. Trebalo mi novaca. I ja sam znao da dida to radi i pitam ja dida, ali treba šta pomoći? A dida je dobro plaćao. I dida ima neku fiksnu... Dide znamo da te motiviš. Da, nije štedio. Ja znam da mi on, to je bilo možda negdje 2000 i ajmo reći 8. U to vrijeme sam imao plaću, dnevnicu, a zapravo bilo je to kroz 2 dana, 30 eura. Znate šta je to? To je ogroman novac za jednog osnovnoškolca. I onda tako kad sam ja skužio lovu, onda rekao, dida, ajmo raditi. Onda, ne znam, svaku subotu, kad nema škole i nedjeljom praznicima, kad su ovi školski, kako vi to kažete, raspusti. Cijelo ljeto ja sad jednom. Tako da, djed je tu bio velika podrška. On je u biti usadio u mene radnu naviku. Sa njim sam ja shvatio da u životu može nešto i past s neba, pašće ako se posreći, ali dok sam ne kreneš se baviti nečim, neće ti niko pomoći. Dok ne zavrneš rukave. Dok ne zavrneš rukave, neće ti ništa doći. Da. Jel deka živ? Nije. Da. Svaka čast, zaista, za deku, ako ništa, nosiš stvarno prelepu uspomenu na njegovu upravo i vrednoću i trud i ono što je ostavio vama kao za ostavštinu, a to je taj posao koji nastavljate dalje da radite i baš mi je drago što pričamo o ovome, zaista lepa priča. Također me zanima kada si malo pre rekao o pregovaranju, to je tema koja je meni isto interesantna, posebno i zbog poslova koje sam obavljala. Da li si učio upravo od deke i tate kako se pregovara, jer pretpostavljam da su i oni imali te neke svoje, da kažem, klijente sa kojima su znali kako će šta, ti si nailazio možda i na neke nove ljude sa kojima si učio. Kako si učio upravo? I kako sada? Dok sam išao sa djedom, da? Jako rijetko sam bio prisutan na pregovaranju, jer ja bi samo došao, dida, ili ima sutra šta raditi, on kaže idemo na to i to mjesto. Znači to je već bilo ispregovarano. Te pregovore nisam vidio. Što se tiče tate, čim sam se vratio, taj dio posla je tata na mene. Evo, idi, šutno me u vatru. Bacio ti u vatru, da. Tako da li je to dobro što misliš? To je odlično. To je odlično. Jer dok sam ne kreneš pregovarat, nećeš nikad naučiti. Ne mogu ja sad stajati kraj tate, slušat što on priča, i klimati glavom. Ne ide. Jer svako ima svoj stil izražavanja. Ja kad bi kopirao svog oca, to jednostavno ne bi djelovalo. Isto kao da moj otac kopira mene. Drugačije, tako da sve sam morao sam učiti nekako kroz iskustvo. I šta je najveći izazov sa klijentima kad je u pitanju pregovaranja ovog posla? Najveći izazov je... Cena? Ne? Da im moraš im predočiti
da će morat skupo platiti posao i da će biti zadovoljni. Vizualizirati im da će ipak biti zadovoljni sa time. To je najteže. Ali i ovdje je dugotrajna garancija, to je nešto što je ipak vrlo važno. Je. To je prevažno. Sve u garanciji. Ja recimo kad vidim da mladi ljudi ili stari ljudi kad počnu svoje poslove, kad uđu u svoj biznis, ako ne znaš što hoćeš, samo daj garanciju. I što veća, to bolja. I nadaj se da neće biti reklamacija. Tako je. Rizik uvijek postoji, ali kao što si rekao, daš svakako sve od sebe da taj posao odradiš najbolje što možeš. Nije što dam sve od sebe, nego dam najkvalitetniji materijal i u peć. Ja danas koristim materijale koje i moj djed koristi. Jer se oni raspituju, na primjer, sad reci mi šta tačno koristiš ili to ostavljaju po strani? Ostavljaju po strani zato što je to dosta stran materijal za ljude općenito i onda, ne znam, ja kad njima kažem da unutra ide šamot, ali njima taj šamot znači 100 stvari, ali nije svaki šamot jedna stvar, on se grana. Ali, ne idu tako sitne detalje. Ali ja koristim istog proizvođača i istu iglinu za ljepljenje tih elemenata. Sve što je moj djed koristio, ja isto koristim i znam da će to funkcionirati. Evo, prije 2 tjedna sam bio u kući gdje je moj djed, ljudi kažu 94. sazidao peć i nikakvih intervencija osim manjih čišćenja, ali to je ništa, nije bilo na toj peći. I taj materijal koji je bio unutra, još je bio, on je još mogao raditi. I sad ne moram ja tu ništa izmišljati, samo nazovem češku i kažem treba mi ovo. Dovezite. I to je to. I to je garancija. To je garancija. I sad ja ne znam, opet nisam u tom poslu, ali ovako pitam te kao laik, zanima me, da li ti se dešava kada odeš upravo kod klijenata sa kojima si već sarađivao ili deka, kao što je recimo ta iz 94. da možda slikaš, praviš katalog ili snimiš u slučaju da se možda neko i raspituje? Pa znate šta, ja imam 1.000.000 fotografija peći, ali ne objavljujem to. Nije ni potrebno, jer ne idem ja kod svakog klijenta osobno u kuću. Super je ako možeš doći kod nekog osobno, pa onda oči u oči pregovarati. Ali ne mogu, ja radim po cijeloj Hrvatskoj. Znači, nema gdje me nema. Ne mogu ja, to se više manje preko mobitela i fotografija dogovara posao. Da. Dobro, što je i olakšalo sad, je li tako, poslovanje? Naravno, jer je sve brže i drugačije nego što je bilo nekada. Da nema toga, da nisu došli mobiteli, odnosno smartfoni, ja bi bio ograničen samo na svoju regiju, Požeško-slavonsku županiju. Ne bi na moru nitko ni čuo za mene. I baš su ti mobiteli nas i internet općenito lansirao nas. Sad mi je jasno zašto nemaš dovoljno vremena i za ostale poslove, zato što si itekako na terenu. Ali i što se tiče pregovaranja, nije to samo doći pred čovjeka i sad mu se predstavljati, nego kad se to radi preko poziva, preko fotografija, vi probajte shvatiti da ja ustajem, odnosno budim se u 5 sati ujutro. Ustajem kako kada? Nekad 5:30, nekad i 6, ovisi je li teren bliže ili dalje. I onda prvo pijem kavicu, ništa bez kavice. Naravno. Pa onda nahranim životinje, zalijem vrt i idem spremiti kombi. Odnosno sve što je jučer ostalo moram izvaditi van, pomest i staviti novi materijal i otići. Onda idem negdje, nema me, uvijek gledam da se vratim do 5, maksimalno 6 poslijepodne kući. Tada dođem kući, jedem, operem se i onda kreću kontakti. Svi kontakti koji su me jučer zvali. To vam nekad zna biti 1 poziv, nekad zna biti 7 poziva. I umijeće pregovaranje je u tome da si profesionalan u svakom pozivu. Tako. I sad lako je biti u jednom pozivu, pa i drugom, pa i trećem, ali već 4., 5., 6. to već malo onako čovjeka i umori. A moraš ih odraditi. Ispoštovati sve. Da, moraš ih, ako sam rekao da se javljam sutra navečer,
javljam se sutra navečer. Taman gorilo, ali se javljam. I to je dosta zeznuti dio, jer dosta iscrpi. Nije ovo teško raditi. Ovo stvarno nije teško raditi. Ovo kad radim, mozak na pašu. Evo, znam kako šta ide, ne moram ni razmišljati. Ali dogovaranje drugih poslova, to je već malo teže i kompliciranije. Potpuno se slažem sa tobom i verujem ti, a da li se to baš dešava tako često da se nagomilaju upravo neki poziv? Pa znate kako, to je jedna velika misterija, jer zna biti da telefon šuti, već misliš da će posao propast. I onda u jednom danu, masu poziva. Tipa najčešće ponedjeljkom. Poslije vikenda. Neko nepisano pravilo. Kad se ljudi sjete, sad bi mogli peć pripremiti za zimu. I onda dosta je frekventno zna biti. Da, znači verujem da te od septembra čeka haos. Pretpostavljam. Da. Sigurno. To je već dogovoreno. Zanima me, Mario, pošto sad objasni mi ovo isti materijal, ovdje u pitanju samo vizualna razlika, ali tako? Mislim da je i proizvođač. Ovo je iz Srbije, ovo je srpska proizvodnja. Dobro. A nemam pojma, ja sam to sve naslijedio od djeda, ali mislim da je ovo hrvatska proizvodnja. Materijal je sličan, ali ne može biti isto. Nije brdo. Ovdje kraj vas isto kao brdo i tamo kraj mene. Postoje nekakve sitne razlike. A na osnovu čega, na primjer, evo ja ništa ne znam o tome i mogu samo vizualno da izaberem, jel? Na osnovu... Da, pa u biti trebate kad kucnete, to mora biti kao crkveno zvono. A ako to zvuči kao prezrela lubenica, onda ne valja. Tako da Dobro, ti si doneo najbolje materijale, ja verujem, tako da... Nije najbolje, nego... Pazite, ovaj posao je kod nas 50 godina. Mi imamo tih rezervnih dijelova masu, kao ona gdje otpadi s automobilima. Tamo ima svega. I ovo je bilo najbliže, a novo za dohvatit. Samo sam ga malo prebrisao i eto sam ga doneo. Lepo izgleda, mene baš asocira upravo na detinjstvo, kao što sam ti rekla. Dobro, rekli smo koji trenutak u razvoju poslovanja je bio najizazovniji, a možeš li mi reći, možda imaš još nešto da dodaš u vezi sa tim, a na koji si danas najponosniji? Najponosniji? Da. Djed i tata su bili pesimistični oko posla uvijek, jel? To je baš kad dođe period da te niko ne zove, onda čovjek krene razmišljati, pa jel ovo vrijedi, jel se treba baviti time i tako dalje. I uvijek su nekako govorili, to je staromodno, jel, klijenti su sve stariji, mladi ljude žele stisnuti botun i grijat se, jel? I nekako je bio izazov kako tu peć približiti mlađim generacijama. Baš zanimljivo, da. I nije da mladi ne žele imati peće, ali žele da to lijepo izgleda, moderno, oni kamini sa velikim staklenim vratima. I ja sam u sklopu onih 40 dana otkrio sam jednog majstora Kujundžića u Subotici i on je pristao da mi objasni, kao nekakav tečaj od 2 tjedna, da mi objasni kako se to radi. I u tom objašnjavanju on me ispojio sa partnerima kod kojih se može kupiti eksterna komponenta, odnosno vrata, velika gusana vrata sa staklom. Da. I ja sam se s njima povezao. Mislim, moj tata i djed za života nisu našli proizvođača takvih vrata. Bilo je nešto u Hrvatskoj, ali dosta skupo i loš materijal. Ja sam se povezao sa tim partnerima u Mađarskoj i osigurao sam si praktično kad god mi trebaju vrata, odem po njih, imam ih. I sa time sam zapravo peći malo modernizirao sam. Sad to više ne izgleda staromodno tako, nego je to jedna peć koja ima staklo 500x500, ti vidiš vatru i možeš uživati u tome. Ja u životu sve mogu ignorirati. Da je ne znam kakva lijepa žena ovdje, mogu je ne gledati. Ali vatru kad vidim, u to moram pogledati. Barem na sekundu. I peći sa staklenim, odnosno sa vratima koje imaju staklo,
nešto su i vizualno su potpuno drugačije, ali i funkcijski. Jer ovo je peć, ne znam, probajte, to je masa, to je velika masa. Znači, ta peć vam može težiti tako sa svim materijalom između, ne znam, 300 i 900 kilograma. I kad vi naložite hladnu peć, dođete negdje izvana i u kući je hladno, vi kad naložite peć, toj peći ipak treba nekih 2-3 sata minimalno loženja da ona krene pravo isijavati temperaturu kroz sebe. A kad stavite ta vrata sa velikim staklom, peć vam odmah krene zagrijavati prostor. Odmah. Tako da sa otkrićem tih vrata iz Mađarske digao sam posao na jednu višu razinu. Svaka čast, i trebaš da budeš ponosan zato što si stvorio nešto što ne samo što je vizualno lepo i atraktivno sada za mlađe generacije, već i funkcionalno. Tako da i brži efekt donosi. Kako je tata reagovao na promene, s obzirom da verujem da sada je shvatio da je i tekako dobro, ali znam da stari ljudi ne vole mnogo promene, tako da verujem da je u početku možda... Ne vole promjene, ali kad je nešto lijepo je. Onda brzo i prihvate. Onda je da ima oko tih vrata malo zezancije, nije to baš... Nije velika vrata montirati kao i mala vrata, jel? Ali tata je lajko je, bio je i još je problem, pazite, mi radimo peći koje su većinom proizvedene 80. godina prošlog stoljeća i ta njihova vrata su iz 80. godina. Ovo je dugotrajno, ali ta vrata nisu dugotrajna, ono će otići će i vi morate imati nekakav support gdje možete kupovati nove proizvode i ugrađivati ih. Mislim, meni je bilo teško kao majstoru doći do tih vrata, a kamo sad nekakvom klijentu koji ima peć 30 godina, nikad se nije bavio sa time, zove majstora, treba presložiti peć, super, ali treba mi vrata. Ako ne znaš gdje ćeš ih kupiti, a to nije stvar koju ćete otići, ne znam, u Maxi. Da, nabaviti ovdje pored komšiluku. To je stvar gdje ćete vi nazvat i namoliti onoga da vam proizvede koliko vam treba. Svaka čast, zaista svaka čast. Baš lepa priča. Inovacije u porodičnom poslovanju, preko potrebne i nešto što vredi pohvaliti. Najveći problemi u poslovanju, to smo rekli, da li bi možda još nešto izdvojio? Puno vožnje. Jako puno vožnje. Znate, kad ja idem u Dubrovnik raditi, to je 900 km. 900 km vožnje. Tu leđa stradaju. Jer imam stari kombi i ta sjedala u kombi nisu više anatomska i vjerujte mi, 900 km u jednom, pa 900 km u drugom smjeru uzima danak kao da si radio. Tako da, to je najveći problem što ja bi bio najsretniji da iz svog sela ne moram izaći, da sam po selu radim. Ali posao je takav da moram putovati po cijeloj Hrvatskoj i samo mi to donosi egzistenciju u poslu. Razumem, a ne možeš ni da se kloniraš pa da budeš na svakoj strani po jedan, nemoguće je. Eto, kad bi bilo vas više pa da pokrijete neke kraje. Bilo bi više kad bi ja mogao financijski dati, ne znam, braći austrijske uvjete, ali ne ide. Da, jasno. Dobro, rekli smo da su povjerenje i ugled važni za poslovanje. Pa jesu, ali to je nekako stvar koja dođe na kraju posla. Jel? Ono što igra je prvi susret. Prvi susret kad ti staneš ispred klijenta i taj prvi dojam. Tu sad, kako bi rekao, povjerenja mora biti, tu nema priče. Meni netko daje povjerenje da ću ja njemu peć sazidati i da će to funkcionirati, a ja njemu dajem povjerenje da će on to meni platiti, da me neće zeznuti i sa tim nema problema. A sad to što je dugo godina u mojoj obitelji posao, kažem, to je nešto što je lijepo, ali baš da igra neku ulogu, da važe negdje, a ne znam. Jasno, da. Možda ću kroz 5-10 godina promijeniti stav, ali sada... Jasno. Sada Ali dugo si već u tom poslu, ti si evo kao i školarac krenuo već da kažem sa nekom praksom, ulazio si u posao.
I pretpostavljam da si kao i većina ljudi već i razvija tu neku intuiciju, kao što kažeš da pri prvom susretu sa nekim budućim klijentom ili možda nekim ko neće biti klijent možeš da osjetiš kako će poslovanje biti. Kad idete negdje pregovarati, vi pogotovo, mislim, svaka profesija nosi nekakve svoje specifičnosti. Specifičnost moje profesije je što ja imam priliku animirati ljude. Znači, sa svojim stavom, izražavanjem, ja ih mogu pridobiti. Jel? I to vam više znači od slika i od dvije generacije prethodne. Znači, ja imam priliku animirati ljude i to može biti onako mala prevaga da uzmu mene, a ne nekoga tko je recimo jeftiniji. I dobro je to što, rekao sam već da su klijenti većinom stariji ljudi koji su usamljeni. I njima je često, pogotovo kad su poslovi nekakvih manjih servisa, gdje nije 3 dana poslane nego nekoliko sati u igri, te stare bake i djedovi mene zovu onako malo da se ispričaju ljudi. Ja, ženi su razgovor. Da, jer vi kad napravite jedan mali servis na peći, vi sad nećete drugi servis raditi sve dok ona ne napravi nekakav problem. Jel? Ali ljudi to kao i dimnjačara zovu svake godine. Jel? Daj, dođi, otvori i pogledaj. Ali to ljudi više zovu, mislim ljudi, stariji ljudi, usamljeni ljudi, zovu da se malo ispričaju. Jel? Da potrebno im je to. I onda najbolje što možeš napraviti je da prihvatiš tu igru i saslušaš ih. Ne moraš ni pričati, njima ja nisam ni bitno je da ih neko čuje. Da ih neko sluša. Da, to je baš lijepo. A toga je sve više, nažalost. Nažalost, da. I ne znam, dođete, tužno kad dođete tako u veliko dvorište gdje je nekad bilo poljoprivredno gospodarstvo. Sve je ogromno, sve je maksimalistički, a baka ili djed sami. Jel? Tuga je. I sad čovjek u očima vidiš da je usamljen, jel? A ne možeš mu ti nešto puno, ne možeš ga ni dugo slušati, jel? Moramo ići... Naravno, imaš dalje posla, razumijem, a oni bi sad tu, sa mnom pričali, pa slike pokazuju kad su bili mlađi. Sve to super, jel? Ali mora se ići dalje. Da. Sad jedna mala digresija, jako mi je sad... nadovezala se ovo sad pitanje koje mi je u glavi na ovu temu. Pošto je u Srbiji isto situacija, sela se napuštaju i postaju pusto, glavno su to stari ljudi, mahom odlaze ljudi ili u gradove ili u inostranstvo. Dešava se čak da se neko i vrati u selo, ali opet selo nije bajka i tamo je život poprilično težak, mnogo teži nego u gradu. I onda ne bude ni ta očekivanja onako kako deluje na slikama i kako je situacija baš kod vas, da li se ljudi vraćaju ili to ipak nije moguće? Pa vraćaju se, ali slabo. Najbolje se to vidi u proljeće kad krene trava rast. I onda se vidi gdje netko živi, tamo je pokošeno, i gdje niko ne živi, tamo nije pokošeno. I vi kad se tom Slavonijom mojom vozite, to zna biti da su cijela sela iseljena. Cijela sela. Vraćaju se ljudi, više poslovnih prilika, ali sad kako za koga? Može se netko vratiti iz Berlina, doći ovdje i onda shvatiti da mora, ne znam, svaki dan sat vremena putovati na posao, jer nema ga u svom selu. Tako da... Da napravi neku računicu pa vidi ipak da možda nije to, jel da? Zadnjih godina, nažalost, kod nas je bio veliki potres. Jel? I taj potres je Europa nam platila da se obnovimo. Dali pare i građevina je buknula. A kad građevina poraste, onda sve oko nje raste. Tako da zadnjih godina je dosta lijepo, jel? Nažalost, zbog tog potresa. Sad što će biti, jer ako se ne varam, taj fond obnove i solidarnosti traje do ove godine. Do ove godine se još može neka lova izvući. Šta će biti poslije ove godine, nemam pojma. Da. Dobro, hvala ti, Marijo. Kako izgleda jedan tvoj radni dan i koliko vremena ti ostaje za slobodno vrijeme? I s obzirom, evo i tako da si tako komunikativan i da voliš da istražuješ i da se razvijaš, šta je ono što te najviše opušta, kako uopšte odmaraš kad stigneš da odmaraš? Pa, radni dan
nikad nije isti. Jer svaki posao je priča za sebe. Jel? Svaki posao se nalazi u drugom mjestu, u drugoj kući, drugi ljudi. Priprema za posao je drugačija. Ali već sam ispričao. Buđenje, ne ustajanje, što ranije. Jer da uspijem napraviti što više pripreme toga i posla dok nije sunce izašlo sad u ljeto. Kad sunce izađe, onda postanem tromiji. Idem na teren, tamo radim, nekad jedna adresa u danu, nekad dvije, nekad tri. Suština je da uvijek nastojim biti doma do 5-6 poslijepodne i poslije toga imam zadatak komunikacije sa svim klijentima koji su me zvali dan ranije. Slobodnog vremena nema, ali, kako bih rekao, ne treba to meni. Ovaj posao čini moju osobnost. Jer ja se zapravo, kad idem na posao, ja se zabavljam. Meni i ovo mi je slobodno vrijeme. Jel? U sklopu posla došao sam se ovdje predstaviti. I tako, bit će opet takvih dana. Opet će ja u sklopu posla otputovati u neki drugi grad, možda i na more ako bude sreće. Tako da, nema puno vremena, ali spajam ugodno s korisnim koliko god mogu. Da. Jel ti preostaje vremena, pretpostavljam da nekad da odeš recimo na primorje da radiš, da možda izdvojiš malo vremena i za kupanje i... Pa dobro, nije sad baš da nema. Uspješno organizaš. Sredi se nešto malo. Napravi se raspored tako da ima slobodnih dana. To je važno. Ali razumemo čemu kažeš, ali eto, na primjer, sigurno ti je potreban neki mir taj da nađeš u glavi, da se malo odmoriš od svega. Šta voliš recimo da slušaš ili da od muzike ili ima nešto što te stvarno onako opušta ili možda samo tišina, to prosto priroda. Volim šetati, hodati. To prakticiram svaki dan. Prvo zbog vožnje, zbog ovih dugačkih relacija, kad kičma krene boliti, kad se krene savijat, shvatio sam da pješačenje, i to nije puno pješačenje, možda 2 km u jednom, 2 km u drugom smjeru, čovjeku izravna leđa. Ujutro se probudim normalno. Slušalice su u ušima, pa onda nije ni dosadno hodat. Sluša se glazba, volim slušat radio. Jer glazbu sam već preslušao, onda hvatam radio stanice. Imam čak radio stanicu i sa sobom u ruksaku. Ako se negdje nađem da mogu upaliti ju i naći nešto lokalno. Da, svaka čast. Ono što mi je zaista fenomenalno, je što sam i rekla Duletu, upravo mom poslovnom partneru, kamermanu, jeste da me oduševilo, ti si došao, obučen sportski, otišao u toalet i presvukao se i da budeš ono što jesi autentično, da predstaviš upravo svoj posao baš autentično i to me zaista oduševilo. Pa mislim sad, ako mogu upasti, mene ako negdje i vidite na ulici, ja ću biti isti ovakav, samo dosta prljaviji. Ovo je sad čisto. Sad te nismo uposlili, ne brini. Da. Jer bit ću isti ovakav. I zašto se ne bi došao i predstavio se kao majstor? Yes. A i nitko nikad na podcast nije došao u radnom odjelu. A i pratio sam neke majstore. Uvijek nastupaju što ljepše, što šmensi. Jeste, da, tako je. Ja nekad u supruga gledam, on gledate uglavnom neke kad predstavljaju kola ili oko kola popravke, u pravu si. To su gospoda. Ja sam rabađija, majstora. Ali si originalan i autentičan i evo prvi u podcastu koji je zaista došao autentičan. Šta bi ti sad, odnosno, Mario, koji bi ti savjet dao mladim ljudima koji upravo imaju dilemu koju si možda imao i ti, ne možda imao si, rekli smo na početku razgovora, da i ti nisi bio načisto, odnosno 100% siguran da li ćeš nastaviti porodično poslovanje pa si radio nešto drugo pa si se vratio. Šta bi rekao mladim ljudima koji upravo imaju tu dilemu, gde možda sa jedne strane su isforsirani, odnosno možda ih roditelji forsiraju da nastave porodični posao, oni nisu sigurni, ne žele, ili možda ih ne forsiraju, a oni opet ne znaju, odnosno vagaju da li nastaviti ili ne. Šta bi dao? Koji bi savjet dao? Nisam ja baš najbolja osoba za takvo savjetovanje, jer ja sam došao na gotovo. Ja nisam prošao sito i rešeto kao mladi poduzetnici koji kreću iz nule. Jel? Iako ja nisam možda krenuo iz nule, krenuo sam iz 2.
Ja. Tako da nemam najboljeg savjeta i svaka profesija je drugačija. Ne možete vi sad copy-pastat mene i to staviti na nekog, ne znam, mehatroničara i da to funkcionira isto. Ali postoje dva univerzalna savjeta koji vrijede općenito za sve. Prvi je kad kreneš u posao, kad si se već odvažio da se baviš samostalnom djelatnošću, javljaš se na svaki poziv odmah. Nema odlaganja. Kad mobitel zvoni, nema sad nešto radim, joj nisam u tom modu, moraš se javiti. Jer to je onaj prvi kontakt sa potencijalnim klijentom. Možda i nije klijent, možda je neko 10, ali moraš se javljati. Jer znam to zato što i ja kad sam počeo raditi, kad zove nepoznat broj, a ja već cijeli dan nosim teške kante i kičmam, pa ne da mi se sad javiti i koncentrirano slušati, ali to se mora. A drugi savjet je, kad ste već počeli raditi, nemojte biti pohlepni. Pohlepa razara. Čovjek kad je pohlepan, onda mu nikad nije dosta. Nikad. I sa pohlepom se treba izboriti. I treba se izboriti, ne sad čekat neko lijepo vrijeme pa ćemo se onda boriti, nego prvom prilikom. Kad sam počeo raditi, sad radio sam neko vrijeme i došla je jesen, frekventni dijelovi, i ja sam već imao dogovorenih poslova svaki dan, da sam negdje, i zove intervencija, peć ne radi, neko zove, trebaju doći raditi, i sad kažem ljudima, ili ću vam doći za 2 mjeseca i ću doći sljedeću nedjelju. Ako vam nema druge, odnosno nema treće. I onda sad neki prihvate nedjelje, neki ne prihvaćaju, neki će se radije smrzavati nego pust majstora. Sve razumijem, sve pet. I došao sam u priliku da povedem jednog prijatelja sa sobom, da mi pomogne. Fizički odnositi, jer kaže, nije ovo teško raditi, ali to treba, puno je to materijala. Najgore je poslije posla sve spremiti i iznijeti. I onda tu pomoć dobro dođe. I znam da kad je počeo sa mnom raditi, nije to bilo nešto sad ni puno, to nekoliko dana, rekao sam sebi, sad imam priliku zapošljavati. I ako sad nisam čovjek, znači ako ga sad ne platim pošteno, neću nikad. Neću ni za 5 ni za 15 godina. Ako se sad pohlepe ne utarasim, ona će uvijek tu biti. Jel? A kad je čovjek pohlepan, koliko god da si zaradio, uvijek ćeš gledati prema višlje, prema bolje, jel? Neće ti biti dosta ovo. I imao sam model, platim ga koliko odradimo dan, kad se vratimo kući, ima jest, pit i pušit na moj račun i platim ga koliko god on traži. S tim da nisam ja bilo koga zvao. To je bio moj prijatelj, bio iznimno korektan, čak je i tražio i manje nego što je zaslužio. Ali to je trenutak kad sam ja sebi rekao, znači sad imam priliku izboriti se sa pohlepom, ako to ne napravim sada, to neće biti nikad. I to je možda i najbolji savjet. Nemojte biti pohlepni, ne morate od svake zarade, ali od onoga što ste zaradili malo i vratite zajednici, jer na kraju dana sve se to vrati. Hvala Mario, i sada bih te za kraj pitala da li možda postoji neko pitanje koje ti nisam postavila, a koje bi ti možda želeo sam sebi da postaviš, da odgovoriš nešto važno. Također poruka za kraj i gde te mogu, odnosno na koji način te mogu pronaći ljudi koji žele da posluju sa tobom. Neko željeno pitanje sigurno postoji, ali ne sjećam se. A tko god me želi naći, najjednostavnije da ode na Google, upiše ZRG Kamin montaža i prvi rezultat je moja web stranica. Tamo ćete me naći i tamo ćete naći sve informacije kako da me kontaktirate. Sjajno. I kao što sam rekla na samom početku, ja ću u opisu epizode da stavim linkove upravo ka tvojoj firmi, odnosno da bi te lakše pronašli. Mario, kako ti je bilo tokom razgovora? Da li smo te lepo ugostili? Ja moram reći da sam uživala, upijala sam nešto novo i učila sam nešto novo i o tvom poslu i mnogo mi je drago što sam te ugostila.
Klima radi, pa je bilo lijepo, ugodno. Kava je bila odlična, ostalo mi još malo. Vode imam još, znači ničeg nije falilo. Meni je bilo prelijepo. Jo, mnogo mi je drago. Hvala puno još jednom na gostovanju. Želim ti puno uspeha, da nastaviš tako uspešno da posluješ i dalje i da nastaviš dalje porodično, jednog dana Bože zdravlja, da i tebe neko nasledi i da nastaviš porodičnu tradiciju, puno uspeha, sreće u radu i zaista uživala sam u razgovoru. Hvala vam Od srca. za podršku i ja vama želim da snimite još 100, 200, 500 epizoda. Hvala puno. Hvala i vama, dragi gledaoci, na pažnji. Ja ću vas zamoliti još jednom da zapratite kanal Funkcionalan život, jer tako pomažete njegovom rastu i razvoju. Lajkujete epizodu, ukoliko imate pitanja, komentar, slobodno pišite. Ovo je segment Put rasta, gde pričamo upravo o poslovnim ljudima, o njihovim poslovima, uspesima, neuspesima, greškama, takođe i o njihovom rastu i razvoju i želimo na taj način da i sami učimo što više. Sve najbolje, pozdrav od nas.